बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रख रही है। एक तो अरमगान जो मरकज़ी मुलजिम है इस केस का, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से, और इसके अलावा अब तो उस के ऊपर और भी बहुत से केसेस शामिल हो गए हैं। तो उनका एक रिकॉर्ड पुलिस ने जमा करवाया है, एक चालान जमा करवाया है, जिसके अंदर उसका एक पिछला रिकॉर्ड सामने आया है। क्योंकि मुलजिम के जो वालिद हैं कमरान कुरैशी साहब, माशाल्लाह बड़े चालाक और बड़े शातिर किस्म के हैं। मौसूफ ये कह रहे थे कि मेरा बेटा कभी किसी काम में मुलविस हो ही नहीं सकता। वो जो घर सारा सेटअप था जिसके अंदर वो सारी चीज़ें दिखा रहे थे, उसके अंदर वो ये कह रहे थे कि ये तो सॉफ्टवेयर हाउस था, ये तो कुछ भी नहीं था, जिसमें आबिद ज़मान साहब जो उनके वकील भी उनके साथ मौजूद थे। और पुलिस ने एक चालान जमा कराया है। उस चालान के अंदर पुरानी एक तारीख लिखी गई है कि अरमगान पहले किस किस मुल्क से क्या क्या चीज़ मंगवाता रहा और उनके अपने नाम और पते के साथ आती रही है। पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी किया। ये सारी तफसील वो आपके सामने रखूँगा। और इसके अलावा मुस्तफ़ा आमिर की वालदा वजीहा आमिर को एक बाकायदा पेशकश की गई है, दियत की पेशकश जिसको आप कहते हैं। इससे पहले आपको याद होगा एक वाक़ा कराची के अंदर भी हुआ था, और वो भी जिसमें बाप और उसकी बेटी बिल्कुल उनके ऊपर एक लैंड क्रूज़र चढ़ गई थी, बल्कि चढ़ा दी गई थी आप यूँ कह लीजिए, और उनको रोंद कर वो लैंड क्रूज़र आगे चली गई थी, और उसके बाद फिर मामला दियत पर आकर ख़त्म हो गया था। लेकिन इस हवाले से मुस्तफ़ा आमिर की जो फैमिली है वो भी कोई गरीब फैमिली नहीं है, बड़ी तगड़ी फैमिली है। और लेकिन ज़राए के मुताबिक एक ऑफ़र आई है, वो आपके सामने रखता हूँ कि ऑफ़र क्या आई है। इस हवाले से भी कुछ खबरें और इसके अलावा कुछ और ख़बरें भी मौजूद हैं। तो शुरू हम करते हैं चालान के हवाले से। पुलिस ने चालान के अंदर बहुत कुछ लिखा है। एक चीज़ तो पुलिस ने ये लिखी है कि आज से तकरीबन कुछ 6 साल पहले 2019 में एक पार्सल आया था किसी दूसरे मुल्क से, और उसके ऊपर अरगमान का पता उनका नाम था, और उनका जो घर DHA फेज 6 में है उस घर का पता दर्ज था। और उस पार्सल के अंदर जब ये मशकूक पाया गया तो उसको जब देखा गया तो उसके अंदर वीट थी। उसके बाद फिर अरमगान के ऊपर पर्चा भी दर्ज हुआ। मलीर से मौसूफ को गिरफ्तार भी किया गया, कुछ अरसा जेल के अंदर रहे और उसके बाद फिर वापस आ गए। लेकिन मैं आपको एट द एंड ये बता दूं इस हवाले से कि 2019 से इन चालान के मुताबिक, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक 2017 से 2019 तक सिर्फ 2 साल के अरसे में अगर बात की जाए तो 9 पार्सल अरमगान के पते के ऊपर, उनके नाम के ऊपर बैरून मुल्क से आए थे जिनके अंदर वीट थी। क्रिप्टो करेंसी का मामला, वीट का मामला इनका काफ़ी पुराना है। ये कुछ 6-7 साल पहले की बातें हो रही हैं, ये चल रहा है। बेशुमार पर्चे भी इनके ऊपर दर्ज हुए, लेकिन मौसूफ ताकतवर थे और इन तमाम तर चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए वो आगे चलते रहे। और इसके साथ पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आपके सामने एक चीज़ रखी थी कि उनके घर से बाकायदा तौर पर ये चीज़ सामने आई है कि 2 मशीनें बरामद हुई हैं जिनकी मालियत पुलिस के मुताबिक, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन कोई 2.5 अरब रुपए बनती है। वो जो मशीनें हैं वो पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों के पास भी नहीं है। जो क्रिप्टो जो माइनिंग है उस हवाले से वो काम करती थी। यानी आप सादे अल्फाज में आप यूँ कह सकते हैं कि पैसे बनाने वाली जो मशीनें होती हैं वो उनके घर से बरामद हुई हैं। क्रिप्टो पाकिस्तान में वैसे इलीगल है। पुलिस ने भी यही कहा है कि क्रिप्टो माइनिंग मशीन पाकिस्तान के अंदर रखना, उसको लगाना, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। इवन कि यानी पैसे बनाने वाली मशीन अपने घर में रख देना, मैंने सादे अल्फाज में ये बता रहा हूँ। अच्छा, इन मशीनों के हवाले से सिर्फ मैं नहीं कह रहा, कल जब कमरान टेसूरी साहब ने, गवर्नर साहब ने ये बात की है तो उन्होंने ये इस चीज़ की तरफ ध्यान दिया है, इशारतन ये बात उन्होंने की है कि जो बंदा अपने घर के अंदर इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, आलात और इतना बड़े बड़े साजो सामान रख सकता है जो रियासत के पास भी मौजूद नहीं है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ें ऐसी, तो इनका पैसा कहाँ से आया और कैसे रखता रहा, उसमें सिर्फ यही सारी चीज़ें थी। उनका एक नशे का यानी वीट का सप्लायर था, बहुत बड़ा ड्रग डीलर जिसको आप कह सकते हैं वो था। अब तो यानी सिर्फ मुस्तफ़ा आमिर का केस नहीं है, मौसूफ के ऊपर और बहुत से केसेस हैं। इनमें से एक काफ़ी पुराना केस, आज से तकरीबन कुछ 6-7 साल पुराना केस भी जो पुलिस के पास मौजूद था, जिसका चालान अब पुलिस ने जमा कराया है। ये चीज़ भी सामने आई है। वैसे तो दिलचस्प है, लेकिन ये चीज़ सामने आई है। इस हवाले से क्या मज़ीद डिटेल आएगी मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि ये केस अब सामने आया है
اور یہ ارمغان اب سامنے آیا ہے، تھوڑا سا میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ ہوا ہے، اسی وجہ سے پولیس نے جلدی جلدی سے وہ چلان جمع کرا دیا جو 6-7 سال پرانا پڑا تھا۔ یہ بھی بڑی ایک حیران کن بات ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ سامنے یہ ہے کہ کچھ ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ وجیہ عامر صاحبہ کو، جو مصطفیٰ عامر صاحب کی والدہ ہے، جو بیچاری اس وقت در بدر دھکے کھا رہی ہے، جو یعنی انصاف کی اپیل، انصاف کا کٹورا لے کر ہر در کے اوپر، ریاست کے ہر اس دروازے کے اوپر جا رہی ہے جہاں سے ان کو امید ہے، ان کو اپروچ کیا گیا ہے۔ وہ عدالت ATC کے اندر آئی ہوئی تھی، تو ان سے یہ کسی کے تھرو یہ بات کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دیت کے حوالے سے کوئی مکا ہو سکتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ارمغان کی جانب سے، ان کے وکلاء کی جانب سے ہو سکتا ہے یا ان کے رشتہ داروں کی جانب سے ہو سکتا ہے، ان کی جانب سے آپ اگر سادہ الفاظ میں کہیں تو یہ ہوگا، ان کو باقاعدہ آفر دی گئی ہے۔ لیکن میرے ذرائع کے مطابق وجیہ عامر صاحبہ نے بالکل ٹوٹلی اس آفر کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ آفر مجھے قبول نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یعنی پیسوں کے حوالے سے بات کرنی ہے یا کہہ لیجیے رزق کے حوالے سے بات کرنی ہے تو پھر مقابلہ کر رہے ہیں، میرے بیٹے کا رزق آپ کے بیٹے سے زیادہ تھا، یہ وجیہ عامر صاحبہ نے کہا ہے۔ یعنی انہوں نے باقاعدہ اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا ہے، لیکن آفر جو ہے وہ دی گئی ہے۔ تو پھر یہاں سوال ہے کہ یہ پیدا بھی ہوتا ہے، کامران قریشی صاحب ماشاءاللہ بڑے شاطر قسم کا بندہ ہے اور کہہ لیجیے بڑا چلاک قسم کا بندہ ہے، وہ کہتا ہے میرا بیٹا تو کسی چیز میں ملوث ہی نہیں تھا، یہ تھا وہ تھا۔ اگر آپ کا بیٹا کسی چیز میں ملوث نہیں تھا، یہ ساری چیزیں بالکل صحیح سلامت تھی، غیر قانونی طریقے سے آپ کو بیٹے کو حراست میں لیا گیا، پولیس جب یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ 4 گھنٹے پولیس وہاں پہ گولی چلاتی رہی، DSP زخمی ہوا، کانسٹیبل زخمی ہوا، آپ کہتے ہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، تو پھر آپ دیت دینے کی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جو لاش پولیس نے دکھائی ہے وہ مصطفیٰ عامر کی ہی نہیں ہے، میری بیٹے نے قتل نہیں کیا، گواہان بھی جھوٹے ہیں، پولیس بھی جھوٹی ہے، پورا ریاستی نظام جھوٹا ہے، صرف میں سچا ہوں۔ لیکن دوسری جانب آپ مصطفیٰ عامر کی فیملی کو یہ دیت کی جو ایک لالچ ہے وہ کیوں دے رہے ہیں؟ مطلب کہ یہی پھر تو واضح طور پر یہ ہے کہ آپ خود بھی مان رہے ہیں، حالانکہ یہ اس میں کوئی 1% بھی کمی کوتاہی نہیں ہے جس میں یہ کہا جائے کہ ارمغان کا اس کیس کے اندر یعنی مصطفیٰ عامر کے قتل کے اندر ملوث نہیں ہے، تو یہ گناہ کبیرہ کے مترادف ہوگا۔ وہ 100% اس میں ملوث تھے۔ اور دوسری وہ چیز کھل کر اب سامنے آ گئی ہے کہ جو 4 گھنٹے پولیس کو تاخیر کروائی گئی، وہ کیوں کروائی گئی؟ وہ اس وجہ سے کروائی گئی کیونکہ میری ریسرچ کے مطابق 80 کمپیوٹرز ان کے کمرے سے برآمد ہوئے اور صرف 4 کمپیوٹر ایسے ہیں جن تک پولیس ابھی ایکسیس کر پائی ہے، یعنی ان کو اوپن کر پائی ہے اور وہاں سے ڈیٹا ملا ہے کہ کس ملک سے روابط تھے۔ میری ریسرچ کے مطابق 8 مختلف ممالک سے رابطے تھے، اور ایک جو تھانہ جس کے اندر یہ مقدمہ درج ہے اس تھانے کے ایک ASI صاحب ہیں، جو ASI صاحب ہیں وہ یہ سارے معاملات ڈیل کرواتے تھے۔ مختلف 8 ممالک کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں یعنی ویٹ کی جو خصوصاً برآمدات اور کہہ لیجیے کہ درآمدات ہیں وہ ساری کی جاتی تھی، اور وہ ASI صاحب جو ہیں وہ ان کے تھرو ہی کی جاتی تھی۔ اور اس کیس کے حوالے سے اور بہت سی چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ مزید اس کیس کے حوالے سے جو کچھ بھی میرے سامنے آئے گا بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔